Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratil ulama al-kurama indallah, khususipun hadratus syahadatul muhtaram sahibil fadilah wa sa'adah Hadratus Syekh Kiai Haji Fairuz Fahmi Jawahir, sesangat abdina amul jaaki sarang ta'zimi, sarang setaja para masyayikh, para kiai, para asatid selain sealengki ika dintoh nyon sepora abdina tak bisa nyebut asmatung situngai pon, namun tak ngurangin rasa hormat takzim abdina dak para ajunan setaja sesangat abdina amul jaaki sarang ta'zimi setaja para sepo kong langkong bapak kepala tisa larangan sesamangken hadir di tengah-tengah kita, sarang setaja pempento-pempentoe pon sesetaja peten kaula sangat amul jaaki sarang peten kaula ta'zimi cukan hormati sahibil hajah sekeluarga, sarang setaja para hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, baik sah mustami' dari dalam maupun sah mustami' dari luar, baik sah mustami' dari semaan maupun sah mustami' dari jauh nah, tanpa terkecuali setaja peten kaula sangat amul jaaki sarang peten kaula hormati. Alhamdulillah, ia semangken hadirin kaula sarang para panjenengan setaja bisa aki pangki ika dinto tempat dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarang haul 1000 harian. Moga-moga hadirin perpangkian ia semangken gak dintoh setiap perpangkian seikeridoyan sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Perpangkian seteti sabab epon dan kula panjenengan setaja kenging hidayah taufik ridha dari ajunan Allah, kenging barakana majlisil ilmi iya semangken, amin Allahumma. Ban gereng tuaki saya holen saya buaren iya semangken, muka-muka isaporas setaja tu satu sana akan dilipat gandakan setaja amal kafakusenah, ban setaja keluarga nak poto nasaros teresah paringi sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala teti orang saikeri doain sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala paringin gampang jalan rizkina paringin itekanin setaja hajat-hajatah kenging barakana majlisil ilmi iya semangken, amin Allahumma. Salat dan salam moga-moga tetep ingatasen jungcungan kaula setaja Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, dalam kesempatan semangken hadirin berdepan sepanapan hal saya insyaallah peti sampai yakin dak para panjenengan setaja di antarana nang zaman semangken gak dinto dan kula panjenengan setaja tak kenging keng ngerok-nerokaki, tak kenging keng nyuk tak anyuk. Mun bada orang ngatanya arapa kakebi ngaholen orang lamate biasa ibu areen arapa tak bisa pas jawab yang kau keng larok norok po sapona lambeng tak kenging ngajawab sepenika menabi semangken hadirin. Semangken nika kudu ngarte anapa po sapo lambe nika bi hol ngahole, anapa po sapo lambe nika bi abu sa ibu areen. Mon kun karo keng nyuk tak anyuk semangken nika keng rok noraki cek gempangnya goya aki bi orang-orang setanda dek tahlilan benda kaholan. Kapan ni kau cak bid'ah baiklah bingung gak kapi.
yang kingkin to keng norok reng sepo ya bipah norok reng tua aja makin mun kelero kuning toro lah bingung boleh nikah yang kau cengkeng norok tang kiai lah mbak cengkeng kiai nak goblok kiai nak kita to hadis jangan nang hadis pada kulu bidatin dolalo kulu dolan binat lah bingung boleh nikah ketika dan kula pancenan saja ngelakonin situng-situng keng nyok tanyo rok tanoro bener hadirin dan kula pancenan saja hol ngaholen kinto markana ngireng bangga sepo ngereng rukuru ngereng bangga sepo tapi kuluban sampian semangkin nikah harus paham anapa bangga sepo ben kuru lambat nikah bihol ngaholen faidana panapa manfaat apa nikah kutu oning mana bisa semangkin nikah karena semangkin nikah untuk menggoyahkan amalia yang panikah nikah sangat terus deras sekali mengalir dak kematura panikah dak pok compok kuluban sampian saja bahkan dak kana anak kulum pancenan saja kinto sebanyak melalui media sosial nikah hadirin bisa terpengaruh betulan ketika orang nikah hanya ikut-ikutan secara buta hadirin mana boleh kula mereng kabar dan pesisir utara kinto saos daerah Jamungkol larangan utara sampai ke Jambumian nikah beda sejak anti tahlil nikah hadirin beda anti tahlil nikah saya tak anda ke tahlil sebarang keng karo keng sayang kan akan depan orang goblok ke kapi cecer lah akan depan ikiai dari baru tahu maklai pada tahu ojeng deh lah menakan dia mungkin pakai akan orang pada bodoh ni karo keng lanang nang si bodoh lah tak kira laban tak kira apa seolah-olah abang bener mau coba akan ada orang si pada ngerti napa dalil tahlil napa ni baru pada ojeng ilong ni ke hati dan iki jangan lakar menakan temen orang putus harus cek penter nih kama menara tegepok pada penter abang ki pada awal jangan mbak Engki nih kalau mau sampai pas kita tak panapa kak desa tak nyebarakin anapa kulun sampean biat aholan beda aholan anapa nikah semakin nikah gampang digoyahkan hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah sepertama anapa kuluban sampean biki hol ngaholen orang mate yang lah mate tak lah pendem tak lah mate tak lah labi pakai wat nyambeli sampai sebarang ki cengun-cenggu lah sebarang selala makeles malah panas ke kapi dan ki kawan jangan pidato akan to kedi ki pidato boleh lah tak ada sebarang ni kan tak yang marken orang hol ngaholen lah pendem kocengan dia lah jaga ngak apa sih bi pakai tali nyambeli sampai wang luang pese anapa bi sebenarnya hadirin ya soal ngaholen ni kan lakar tak wajib mak yang sepona sambian kalau lan sambian aja aholen lah pendem kocengan kila tak apa keng karo masalah ni serentan ke sama te sambian ni kan ada permasalahan masalah ni urusan niser ben tak niser ni kan bani urusan wajib ben tak wajib urusan niser napa tak niser bila yang sepona tinggal umur yang sepona masuk gelem kopur compongnya kalak sambian tanahnya kalak sambian mobilnya kalak sambian tunjan kalak sambian sambian tak ingat kadang tuana sambian semate ni kan nyaman orang tak keburukan nggak nikah hadirin niki ngalak nyaman tibi orang nggak nikah lakar bahasan aku tu tak keburukan nggak nikah ni kata pate saya ni kata pate ngiding nih orang men kau tak keburukan baru terkerjat kopeng nikah hadirin niki jadi kalau nyari si gampang ikai ding sini gila mon lo salos kelu makin tak pate ikai ding bola nama anapa bisa menikah hadirin innallaha la yakbalu taubatal abdi malam yughargir Allah Ta'ala ni tak nerima taubat kebulah Allah Ta'ala ni nerima innallaha yakbalu taubatal abdi malam yughargir Allah Ta'ala ni nerima dak taubat kebulah salaki tak yughargir salaki tak ngelerker leer nyaben nikah mon nyaben nikah ki tak ngelerker leer minta sepora bi Allah Ta'ala ki sepora ki beda kemungkinan terima tobat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala tapi mulang ngelerker lakari teket kisah lang atela ka kenang na orang nikah semati kisah lang atela napa swarga napa neraka karena orang nikah tak kira mati jadi mun tak tele pangatela ke lebih Allah taala dak kekenangan nikah segimana Rasulullah dabu la yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu wa la yakhruju ruhul kafir hatta yara makanahu arana orang mukmin tak kira keluar kecuali pangatela ke lu kekenang dah ban arana orang kafir tak kira keluar bi Allah taala kecuali pangatela ke lu kenang titik roh kita keluar nang atela ada kenang dah nang nikah hadirin parcaja kapi orang cek beda Allah cek beda swarga cek beda neraka ketika you are here nikah ketika langelarker nikah parcaja kapi nikah pun
Nah, mun lang ngelerker ni kama lang atela beda neraka la abang la masuk neraka la tusan raja sing ke abang ni akibat masuk neraka minta sepora ketiban apa saus tak bisa sepora. Panapa boleh sampai mati, panapa boleh sampai masuk gelem kubur. Pada pak gelem kubur ingin bagi ke tapi malaikat ingin bagi tekan ni kayak ni tekan malaikat mungkar nakir ni kayak yang Jepun hikayat tekan nikah dari cek yang penyander ada ke gunung itunya nih ke gunung aletu kayak penyander nih kamu pahi popo bah ketina apa nikah dari nih kayak penyander tok gunung aletu mau nih popo bi malaikat itu kau laki kama iya nih ke nyelam sampai petong polo asta ke dalam nyelat petong polo asta nih kah dicengkol nih kah petong polo ke dalam nyelat kapan nyelat mukdul boleh tampanin boleh tokol sini kan terus pas sampean sini kah tapi bi kulai tengku kiain teni ka kuburan sa biasa pakun ada lem nyelam nih ka ab jangan kisah saya nyelam nang alam berzama tengku dari alam dunia tak ngatela sampean pada ben alam mimpi tengku dari alam nyata tak ngatela coba misalnya beda orang mati beda langker beda orang tedung beda langker mimpi kepong pate sa mimpi saya tedung buru ke sepang rasan ilmu mimpi buru lesu dalan congok bi sampean jadi kaki bingkok tak kita lah biasa pakun ngerok aja ilan biasa tak buru dia jangan sampean senengku dari alam dunia sedangkan kisah saya kepong pate nang alam mimpi kisah lain alam hadirin benih kapan ni congok pakun sekadang orang tedung ni kapan ngerasa ngakan nyaman dasan padahal bisa sampai ni congok pakun biasa aja ilan kisah kan Nabi sampean saya congok dari alam nyata sedangkan kisah saya rasakan alam mimpi. Orang saya popo ni kan dengan alam berzah tak bisa congok biteng gula sampian kalau ben alamnya tapi congok nang kau pun kemenjang si nyelat saya konjang di ada tak nemu apa engki oti mata tibi baru lah tahu kak iya jadi masih tak berjanji lah macam tu lihat mata hadirin engki lelai ki pangki mak engki masih berjanji mencari lancang umur kapi engki amin Allahumma tak berluat ibadah tak berjanji apa boleh tak lah bahar sero congok tibi sini kah ni kapela ya tengku iperintan tabi Allah Taala min salaki sampai niku TV pas nong TV syaraki nong Jakarta berbanjir syaraki kelarangan nih sampai niku nong TV aduh Jakarta berbanjir jo buh aing aja kelem to orjo jo kelem tabu jo lan TV sampean cocol tengku tang TV tengku dalam ada aing hadirin nang TV na sampean ada aing. Kenapa? Karena Nabi sampean tengku dari alam larangan sedangkan sebanjir dua dengan alam Jakarta oti sampean tar ke Jakarta tak kelem sampean lagi ingat nikah jadi cak pas barang kabang sama stena pas saya ketelai mata saya yakin saya ketelai mata cak buktana sampean ki menetanya ki langi bernan apa biru kiai biar orang jak biru kisah biru cepon saya bila sampean tar ke langi nyongok langi biru nikah ni kebeni biru ya tas ni kama keng tengal kulaban sambian tak depak ke nikah tengal ni sejon jauh tak depak tengal ni akhirnya biru kelihatannya aslinya bukan biru sambian tahu saat celing langi sambian nang pengkir tasek nang ida aja kisah aceling ada aja sambian paloros ke Banjarmasin congok celing biru kia nang kisah mah jangan mata tak bisa ngatela. Pada kita tanya lagi, Banjarmasin je berna apa? Berna biru kayak, bi tahu bingko congok je biru lah, tak ada ni. Ni kita terlalu parjaji ke mata ni kah? Terlalu parjaji ke mata. Ingat ni kan boleh masalah orang kapan kata lah, bodoh orang mata kata lah, kau orang aku jonggo, dan ni kah, ala payang kebkuru gagapi. Polan saya jengguan lah yang kebkiai yang wali gakuru, bi kule kocak. Mau pakai mata ngatela orang yang jengguan dengan guru makin baik saya jengguan ke guru sekali hadirin ini kisan misan setiap orang yang jengguan ke guru ni kemarin ni kalau hadirin jadi tak sekapin apa saya ketela mata ni pas bener pada ban saya ketela bi mata bi lebih dalam masalah waib masalah orang mata ni kaca pah ngocongan encang yopor kayak ni lum kopor dia mau bita dok ton poton sekali jangan si congok dari alam dunia si poton dengan alam berzah beda lah semakin coba olati umpama orang sepona sambian naudzubillah tinggal umur masuk ke dalam kubur paharing semua sambian karo keng ngibe syahadat atau masuk ngibe Islam nah tapi gelenon semate jelang molos perpang mursal mate karo keng cekaknya mah Islam mah mun kelakon amit-amit por Allah tamporat leng-leng mate lah tak bulutak bentusa dia ada kira-kira yang pun lah kari saya popo wabi malaikat nikah hadirin
minta sepora tak langkong pangeran kenas kinto king taoning tak bisa pun nikah. Minta sepora tibi ni tak bisa lah kada si popo kada si bunyi keburi nikah jadi ki budian selalai popo ki masuk neraka gelu buat tak masuk surga ki masuk surga mungkin ibu syahadat jadi mungkin mata Islam masuk surga makilah raja tu saya nggak napa masuk surga kekeng karo ki kebaikan bingguling gelu nang neraka papoton gelu guys ngelanyi ngerenyi kapila acap-capan tu sana bi apa neraka bersih baru iki beda ke surga atan ki karya siap saya seksa bi Allah Subhanahu wa taala. Lah semakin pertanyaan nah minta sepora tibi tak bisa nih ketero masuk surga ketero letak betlai beten neraka tero letak ipopo bi malaikat tero langsung selamat minta sepora tibi tak bisa pada dalam menikah ceretan cara na tero selamat nikah dalam macam lah nang nikah bedah hol hadirin nikah bedah hol artinya mon orang sematinya on sepora tibi dak ke Allah Subhanahu wa taala ternyata tak bisa markena orang bila mati ni kampun tak bisanya on sepora tibi dak ke Allah taala terus selamat tadi di seksana Allah terus selamat tadi popona malaikat dak remah si odi nyo nakin sepora dak ke orang semati nikah mon si odi kan kongang ki terima bi Allah Subhanahu wa taala tang mendatang orang yang ngak panikah tang mendatang kiai ngak panikah tad ustad ketetang kelebala silaturahim pagelak misal pada bacaan apa misalnya paha doa dekat Allah Ta'ala ya Allah orang sepotan kula sejelang molos seraja tu sesatiga lomor sepora akin pangeran sepora akin setajan cetek pakari tu sana pangeran Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wadkhilhul jannata atau katina apa doa-doa maghfirah selain nikah di kekonggangan iterema bi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nikah iterema bi Allah Ta'ala reng sepona sambian make keng mati celang molos bludak bentusa karena imintakin sepora bi orang Saudi hadirin sepora tusan bi Allah Ta'ala sehingga masong dak ke surga tak perseperan kelu dak ke neraka ni kela palon hol ni serentan tak diserempun cak holen mon ni serta koi popo bi malaikat reng tona sambian ni kah holen tak mikir orang tua nasi popo bi malaikat sedengan reka dan kalak sambian kapi motor kalak sambian sepeda kalak sambian roman kalak sambian tahanan kalak sambian orang saya awarisin reng tua na lagi kebai popoan bi malaikat nak foto nak kalau keng nyaman ngalak reka na innalillah membeni nak foto tak keburukan nak foto apa boleh ni kan nyaman kan kalau ngelak nyaman tok letak kan mikir kan siapa saya beri jadi dalam saya beri ni kala palon hol ngak panikah jadi makanya ada bagi dalam setengah hadis Rasulullah dabu mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis orang jimun mati ilmu kubur depan Rasulullah pada ban orang takelem minta tolong mon orang takelem misalnya tasik minta tolong dak kir sereng mon orang mati ni minta tolong dak kimah minta tolong dak ka orang seodi nang itunya karena abang minta sepora tibi lah tak bisa ampun tinggal orang Saudi andi nak foto maka lagi saya enggak kalau mesen namanya kita misalnya berbajingan tengi tamporan leng hadirin tak langkong ki anak ang cetek sampai berbajing enggak sampian anak ang lekah apalagi yang sampian letak ning enten tak ning lang kira kula letak ning oning benih keng setuju kula kaya iya keng mon anak ang cetek pah ajeri jangan sekadang salah abang berbajing anak ang pakai ngajarin mandiin aja ngesot aja asik mon mati kemudian siapa sih mintakin sepora mayu tetangga tak kira mintakin sepora tetangga paling lil muslimin wal muslimat nih kan kalau kita toman koncengan pengajian nih atau koncengan aholan kintu acara apa acara aholan kintu kayak saya rasa ayah aholan anu kayak kula ngaholan tetangga bulan lambat rokok tunggal dua kita toman kula koncengan nggak nikah hadirin mon tetangga nih kita toman beda tetangga ngaholan nih kan sebab dengar holan reng tua artinya namun sampai anang sampian setiap orang tak gena sekali saya rasa ngaholan sampian ya toh pakai ngabejing sampian ngabejing kayak mon anang sampian pemontuk bagi ke ustad sebab dek kaki ay maklai budian mon sampian mati celang molos ngibetusa ke akhirat dek alam barzah berdesenyu anakin sepora itunya bisa tapi sampian makin ngibetusa raja pokoknya koncinan di syahadat sampian isapora tusan sampian ini gara-gara sampian andi anak wawaladin yat'ulah andi anak seawladin solehin ya ta'ala andi anak sebagus doa akidah kesampian ngucang kireng ngoreng muka mau kena anak dan kula pancenan saja
Setiap orang saya ingat dak orang tua pagi, setiap orang sesoleh saya nyonakin sepora dak dan gula pancina setaja. Amin Allahumma. Nikala anak apa gula sampean setaja bi ngaholen. Takok saya tinggal umur nikah. Takok saya tinggal umur nikah. Ki andi tusa. Mate andi tusa. Oh tabah la sepora ka Allah taala. Ken ki bede setai sepora bi Allah taala tusa nikah. Sengke kapan tai sepora bi Allah taala. Kare seksa kelun nikah tusa nikah kang kui mata dak tusa seksa bi Allah taala. Lah ni ke bisa tambelin bisa patada kalaban hol tahlil ben semacam ni ke puton orang tahlilan. Nomor 2 tahlilan nikah sekadang ditanya lagi hadirin orang bikin tahlilan napa lambak di zaman Rasulullah beda tahlilan nikah di zaman Kanjeng Nabi zaman sahabat beda tahlilan nikah tak ada di zaman tahlilan zaman sahabat zaman Kanjeng Nabi tak ada mun tada pahnin teseran ni kering tahlilan nikah ni ke saya kocak kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binnar sakapin setada contoh ni ke bid'ah sakapin bid'ah ni kesasar sakapin kesasar ni ke masuk neraka ada contoh iki mah beda kitab babu tahlilan ada babu tahlilan nikah lah orang saya tahlilan nyari kitab nengki mah jangan babu tahlilan ni kata ada ni ke Jaipon ni ke orang goblok sing ngaki langsung bingung nikah aduh iya ongku ada tang kiai saya tak tahu apa deh gua tak pak kiai nasi bodoh ni kemana padahal yang bang tibi sing ngaki si goblok nikah kalau tak ada pak kiai si kelero makan mereka akan pada bodoh nah hadirin akan dek orang ngerti dari baru ni kepada ojeng ni lo ngak iya dia lo sekali pak bener ni kalau nyari orang sesebadan sesebanding bani pak kapan andi faham wahabi anti tahlil pah debat ban orang si ahli sunnah wal jamaah yang ahli sunnah wal jamaah orang goblok orang putu tak teman pah menang ibani yang ahli bani wahabi nasi menang yang ahli sunnah wal jamaah ini kasih goblok tak muntuk lamba nikah soal sekolah yang nyerap pacem jadi tak sebanding yang nikah coba sebanding ki ada cerita kala dialog nikah hadirin mungkin gelakar yang sebanding ilmu hadirin mustami'in rahimakumullah. Sekadang mana biar bahas masalah tahlil nikah para ulama buruna dek ke masalah bid'ah hasanah kula tak buru ke bid'ah hasanah nikah lebih biasa pun bid'ah hasanah nikah ibut sebut nikah kula gun karo ngajak mikir kula tanya juga mun kocak tahlilan nikah tada ki zaman Rasulullah napa nasi tada ni kula teroo nikah napa nasi tada tori tahlilan nikah napa bi kocak tahlilan mun nyala akina tahlilan sampean pangerti lu tahlilan ni kenapa tahlilan ni kenapa mungkin tahlilan dari lafal tahlilan ni kah anika isim masdar dari fi'il madhi halala yuhallilu tahlilan nah apa ni tahlilan ni kah sedih fi'il madhi halala ni kah la ilaha illallah ni kah tahlilnya mana mun alhamdulillahnya mana tahmid mun subhanallahnya mana tasbih mun la ilaha illallahnya mana tahlil ni kah lah semangkin saya kocak tahlilan nikah saya kocak biasa naring mate sampai petongare saya buan pak bolan beda kocak beda tahlilan padahal saya baca benih namung la ilaha illallah kan saya baca kan pertama biasa kadang baca yasin kenapa bisa kocak yasinan bayi mari yasin kadang baca kulhu Allahu ahad ni kan malah saya kocak tahlil kulhu Allahu ahad Allahu samad kenapa bisa kocak tahlilan bisa kocak kulhuan bayi apa nikah? Bita kocak kulhuan jangan beda kulhuan nikah. Mari baca kulhu pada kul a'udzu falak kul a'udzu binnas. Kenapa bita kocak kul a'udzu aduh lajan malarat lah. Bita kocak kul a'udzu bi rabbil falakan bae. Apa? Bipah tahlilan. Mangkan mun nyalakin tahlilan ni ajarkan lu tahlilan ni napa? Jangan nyala akina situng tak tahu dah ke situng nikah. Pangerti kan lu napa tahlilan nikah? Tahlilan nikah hadirin nikah yang karonya mah kangkui ngarengkes debu padahal tahlilan nikah benih karo la ilaha illallah tahlilan nikah kalakuan sealim mulakin kenceran ban kencerna nikah isadaka aki ihadi aki da orang mate nikah tahlilan makan benda yang mati tahlilan nih kok saya baca ada sekadang yasin mari ilah hadrati kello pah yasin apa maca kulhu falak maca qul binnas maca fatihah maca wa ilahukum ayat kursi amanar rasul pah maca la ilaha illallah maca tasbih macam ni cakapinya mana tahlilan keng makle kempang put sebutna ayo ke tahlilan ayo abadaki tahlilan mumpahi baca kakapi kan pah malarat ayo norongko kake
Dam entar ka orang maca Yasin, mari maca Yasin, maca Qulhu, mari maca Qulhu, qul falaq, qul binnas, mari maca Qul falaq, qul maca Fatihah, maca Fatihah, maca Alif Lam Mim, mari aduh bila ni sengaja kenika. Bila ni sengaja kenika. Lah ni kapan mare? Kapi ni kan mari talqin barang kisah pas doa maghfirah. Ni kapun ni baca tahlilan. Mari doa maghfirah. Pah iberi ki nase. Ni kapun ni baca tahlilan. Ni kasi baca tahlilan kapi ngak nikah. Jadi tahlilan nikah kelakuan saya bentuk pahala, saya animbulakin pahala, ben pahala kencaran nikah ihdiakin dak orang mate. Nikah tahlilan. Nah semakin kulis tanya setada ki zaman Rasulullah ni sikit menikah. Tare, dak ada yang baca Yasin. Napa ingki ki zaman Rasulullah dak ada yang baca Yasin? Abu, mun pas sahabat ngucap tak ada baca Yasin, masa apa sih baca Yasin? Bahring larangan baca Yasin. Mun sahabat tak baca Yasin. Pan mari nikah baca Qulhu. Pangkilan bagi zaman Rasulullah ada sahabat baca Qulhu. Qul falaq qul a'udzu binnas. Panggil ki zaman sahabat qul falaq qul a'udzu binnas ada macam padahal Rasulullah ini kan macam. Macam la ilaha illallah afdhalul dzikri fa alam annahu qaulu la ilaha illallah la ilaha illallah. Ingat ki furu kiai ki furu ustaz ki furu. Masa lam bagi zaman Rasulullah ni ada yang macam la ilaha illallah. Yang masa nikah kafir ke kafir lam bagi zaman Rasulullah masa nikah. Mun tak ada si bisa macam la ilaha illallah. Lah mun lakar lamba bade semacam Fatihah, bade semacam Yasin, lamba zaman sahabat, baca macam Qulhu, baca macam Qul falaq qul. Si kocak tak ada zaman Rasulullah ni sikit menikah. Kintok ya, sepas ipa pahala ni hadiah akidah ka orang mate. Loh, masa ada ki zaman Rasulullah hadiah aki pahala ni kah? Mun nyari babu tahlilan tak kira nemu jangan tahlilan ni keng rengkesan keng mak ngerti, cak larangan ni ka tahlilan ni kah? Mun babu ihda isawab cek banyak angge kitab nikah abab nerangaki hadiah akin kencoron banyak nang kitab nikah ceng nikah mungkin tahlilan nikah keng rengkes nikah hadirin pamana bade nyaman misal Ustaz Nuruddin ki puri Ustaz apa Ustaz Nur tadi mak rengkes padahal Nuruddin dak nikah kula kiai petan ke Jawa ini nikah baik kelerot to gule ngak virus soleh man virus fahmi cek melarat bahasan ni alun nyaman cek melarat lah jadi malai gempang misalnya ke virus ngak gula Romli Ahmad Romli Fahri ke Romli kan malai gempang sistem napa sebeda nang tahlilan ni setaja bada ki zaman Rasulullah hadiah ki pahala boh cek banyak an mengucap tada ni hadiah ki pahala keng tak ngaji ni hadirin ni kebanyak hadis riwayat Imam Muslim pan sanapan rijalul hadis pan sanapan turukul hadis kula banget turukul hadis ya pokoknya ada iya kelu lagu onggu bae kelu jangan ruwat lah karena makan tu bareng ngalem dia lah iya pokoknya mesti tak ngerti lagu onggu lah kelu dia banyak pan sepanaman hadis misalnya contoh saya riwayat Imam Muslim ada orang matur dekat Rasulullah ya Rasulullah dan kula di ummi wafat ya Rasulullah kento cak saking ngodi kento terwas sedekah kento ya Rasulullah andi kebun mun bitan kula kebun ai jual sedekah ki untuk umi tan kula sampun tinggal umur pada umi tan kula oleh manfaat dari sedekah kento ya Rasulullah ijawab Rasulullah naam iya oleh dia pan sanapan hadis nikah saya riwayat Imam Muslim saos lain saya riwayat kelebat imam-imam selain ban sepaling fenomenal hadirin sesaja kula panjenengan sadar kesala badal haji mun bada orang soki mati kita haji pah badal lagi haji kan badal haji ikan tiaki haji na orang odi iprin pese isoro haji na isoro hadiah akin dak kasih mati ni ke badal haji mun hadiah aki kancaran ni kata oleh engki badal haji tak oleh hadirin nikah hadiah aki kancaran ni mulai lambat lah kalau beda nikah hadiah akin kancaran mulai lambat beda hadiah aki sedekah kencaran ibadah hadiah akin dak ka orang lain kan itu boleh lambat lebet terus kau cak tak ada di zaman Rasulullah ni sikit ibun ki iman nikah pada Rasulullah ni kalau tahlilin loh mun Rasulullah lebihan beri tahlilin mak Rasulullah ni kai macam aki selawat tingkatan orang macam selawat ni kan lebihin dari tahlilan mun kulawan sambian polan dapun ulama si masyhur tak kenging selawat ni kai baca dak ka selain Kanjeng Nabi. Jadi setengkian boleh Kanjeng Nabi ni ka selawat. Mun napa boleh selawat pe bacain Kanjeng Nabi napa boleh kun karo tahlilan mak.
ki buru bae olatin sampean semaos ustaz ki buru kiai ki buru semaos tahlil saya khusus kada benih saya buat saya khusus kada ila hadratin nabi gua bipai kocak kanji nabi tak tahlil ini dak remes boyo cok ngono to lak nyala ki je bendur gelu dak yalah pakap ki ada salah ki itare making denggedeng ya apa bahkan mun ka Rasulullah ni kudu fitah hadirin mun Rasulullah ni tak kenging ikut cak Allah maghfir lahu ya Allah sepora akhir Rasulullah tak kenging haram nikah hadirin kenapa karena bila ada orang ngocak ya Allah sepora akhir Rasulullah berarti orang sing ngocak nikah dianggepan Rasulullah andi dosa sedang Rasulullah ni tandi dosa tak kenging dak ka Rasulullah Allah maghfir lahu nikah Allah maghfir lahu nak dak ka selain kanjing Nabi dak kasih tinggal umur kanjing Nabi kasih apa ya kalau ia macam akik salawat sing ngelebihin daripada ni kata oleh Allah maghfir lahu ke kanjing Nabi ni haram ho ke menikah sebab berarti bah kanjing Nabi andi tu samun senikah makanya kita meneng doa maghfirah apa lain untuk dak kanjing Nabi ada Allah maghfir lahu nak baru kapan nyebut asmana hasil sawama qarana ila ruhi man istama'na ha huna bisababi saya nyaman misalah sebut mang muninten kan umpaman baru mari nyebut nikah Allahumma firlahu warhamhu afi ki Rasulullah tak sebut Allahumma firlahu warhamhu haram tetina hadirin tak kenging lah nikah justru sekarang Rasulullah ni ngelebihin dari nikah saja pak kok Rasulullah tak tahlilin je tak keng orang tak ngerti tidak permasalahan dengan nikah nyala akin tak temu gelu saya salah akin tak ajarin gelu nikah tidak mang hadirin dialog nikah mak mungkin lakar pada alim kita ada cerita nak kalah orang ahli sunnah wal jamaah dan orang anti tahlil anti maulid dan macam pada butuh sekali menang hadirin orang-orang NU ingat gula sampai ini menang pada butuh sekali mun dialog pada penter sekali pada butuh sekali ya mau dari pihak anti tahlil orang alim pas dari pihak saya hendak ke tahlil orang goblok ya kalah kepada buang nikah jangan kapan cak Arab le terima Quran enggak yempon cak ngerti ndak remah pun tak tahu cak ilu-bilu ndak remah kalau memburu Quran ni cak keng naam ni memburu Quran lah paman tambah pada orang nikah kula kene kula lembok nikah makasan dari kejadian pada orang micak lambat ki ada cerita Wahabi sebadan ni ke Muhammadiyah lah pada tukang becak acar cicir pas pada tukang becak ni ke dari NU arampak ben tukang becak dari Muhammadiyah andi faham Muhammadiyah arampak nikah atek dan te tompang tak gelem datang pancang se tukang becak NU ni kalau pada goblok kan nikah cantik tukang becak NU ni kah ngocak aduh bi pace sepe nasi tengah rangkok kempalan abi tak nyelase kebujuan nurwai ko lu engkau dekuk nyelase engkau kebujuk jemi pola apa oleh berokana bujuk engkau pah rami pole tompang dia keding bisa Muhammadiyah bi tukang becaan Muhammadiyah pada goblok lagi ya kaki ampo nyelase kering mati ya ba iya kali setirit tong kok sabit tak nyelase kalau pa ini yang kok pas sepe dekuk kok nyelase pole lecek ring mati bi kaki entarin selasen kaki ala ku apa nang seting ring mati je ya engkau macam Yasin macam tahlil macam kolho bingkok engkau iba dem Yasin ya kira maki bingkok kasih mati ke bujuk je kalau pada goblok kan nikah hadirin kira maki bingkok tak jadi boleh bi tukang becak Muhammadiyah depak ya Yasin kaki je mari atanya ro kasih mati je depak Yasin kaki kok ya njang kau tak tanya bi pada kan dak bendeng mati kok jangan tukang becak kai lah mungkin kita tanya tak temu cek depak kaki bilang ngirim Yasin bae kan yang mati sing tak temu cek depak kan tak kaki mari tanya kasih mati cek depak njang Yasin kaki je